जुम्मतुल मुबारक के अंदर असी उन्हां गुनाहां दा तज़किरा सुनांगे जिन्हां शैतान ने बड़ा सोहना करके साडे अगे पेश किया और असी उन्हां कबूल किया और इस कदर उन्होंने कबूल किया गया कि वो गुनाह गुनाह भी नहीं समझा जाता पाया। खालिक कायनात जल्ला वाला ने इंसान को अकल अता फरमाई है और अपने चंगे बुरे हर चीज़ का इनू पता है किहड़ी चीज़ चंगी है किहड़ी बुरी है किहड़ी नुकसानदेह है किहड़ी फायदेमंद है ये सब जानता है। लेकिन ये बावजूद अगर हकीकत तो मुँह मोड़ के बह रहे तो यदी मर्जी है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत के नाल सानू बुराइयां ते अच्छाइयां सब का खुला रस्ता दस छड़िया है और असी अपनी मर्जी के नाल उहदे उत्ते चल के या जन्नत नू मुंतखब करना है या फिर जहन्नम नू मुंतखब करना है। जदों शैतान नू अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने जन्नत विचों कढ़िया है ना तो वह एडा बेबाक सी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला दे सामने खड़ा हो गया तो खड़ा होकर उन्हें खालिक कायनात जल्ला वाला नू एक चैलेंज दिता। उन्हें आख्या कि ए मालिक मौला तू मैनू इथों कढ़िया है ना। अल्लाह ने फरमाया काला फखरुज, फरमाया इथों निकल जा, फ़ा इन्नका रजीम, तू बड़ा मरदूद है। काला फखरुज मिनहा फ़ा इन्नका रजीम, फरमाया इथों निकल जा तू बड़ा मरदूद है। व इन्ना अलैका लअनता इला यौमिद्दीन, क़यामत तक तेरे उत्ते लानता ने। काल रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, उन्हें फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला से गलो एक मोहलत मंगी। उन्हें क्या क़यामत तक की जिंदगी अता फरमा, क़यामत तक ली जिंदा रहना चाहना वा। काल फ़इन्नका मिनल मुंज़रीन, अल्लाह ने फरमाया तेनू क़यामत तक ली जिंदगी भी मिल गई है और क़यामत तक की जिंदगी भी मालिक मौला ने उन्होंने अता फरमाई। इला यौमिल वक्तिल मालूम, यानी वक्त मालूम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने उन्होंने जिंदगी दी। हुण है मखलूक सी ते अल्लाह के मुकाबले के अंदर खड़ा हो गया तो खड़ा होके जो अपनिया शर्तां अर्ज कर दित्तियां ते अल्लाह की बारगाह दे विच आंदा है कि ऐ मालिक मौला काला रब्बी बिमा अग़वैतनी, तू मैनू तो गुमराह कर दिता है पर हुण मैं की करांगा। ला उज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्दी, मैं जमीन नू जड़ा ना ये बड़ा सोहना बना देवांगा। ये तो मुराद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जमीन के उत्ते जेड़ियां तेरियां नाफरमानियां होणगियां वो मैं सोहनियां करके पेश कर देवांगा ते जेड़ियां तेरियां फरमाबरदारियां होणगियां वो मैं लोकां वास्ते मुश्किल बना देवांगा। वला उग़वियन्नहुम अजमाईन, और मैं सारियां नू गुमराह कर देवांगा इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, लेकिन उन्हें आख्या कि जेड़े तेरे मुखलिस बंदे होणगे ना वो मेरे जुंगल विच नहीं आउणगे। जेड़े तेरे बंदे होणगे ना मैं लख कोशिश भी करा कदी वो मेरे कहण दे उत्ते नहीं चलणगे, वो तेरे फरमा बरदार रहेंगे और कदी भी मेरी तालीम नू नहीं मनणगे। तो खालिक कायनात जल्ला वाला ने इनू क़यामत तक ली जिंदगी अता फरमाई। लेकिन उतो चैलेंज करके निकले, उन्हें क्या मैं इंज ना कर देवांगा कि लोग जो नाफरमानियां नू भी नेकी समझ के करनगे और अपनी तबीयत को सब कुछ समझणगे। खालिक कायनात जल्ला वाला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इनू बयान फरमाया, फरमाया कि जो बंदा शैतान के हथ में चले जाता है तो शैतान का पूरी तरह खिडौना बन जाता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की करता है, खालिक कायनात फरमाता है अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीना तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, फरमाया क्या तुसी नहीं वेख्या कि असी शैतानां नू काफरां दे वल घल्लिया ते ओ फिर उन्हां नू खूब खूब बुराई दे उत्ते उछालदे ने, बुराई वल बुलांदे ने। शैतान का काम में उन्हें भी जहन्नम च जाना है तो उन्हें नाल चैलेंज किया है कि मैं जेडे तेरे बंदे होंगे ना उन्होंने भी जहन्नम में लैके आवांगा। लेकिन किहड़े बचनगे? वो मिनहुमुल मुखलसीन, जिन्होंने अल्लाह ने इखलास की दौलत अता फरमाई है, जिन्हों के दिल में इखलास होएगा वो बंदे बच जाएंगे। रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने शैतान नू ते घल दिता, बुराई दुनिया ते आ गई। अल्लाह अपने नबी भेजता रहा, खालिक कायनात जल्ला वाला ने अपने वलियां की ड्यूटी लगाई। अज तक उलमा जड़े ने वो बुराई का मुकाबला करते आ रहे हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद हुण क़यामत तक जड़ा कोई नवा नबी तो नहीं आना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी ने और अल्लाह ने ड्यूटी फिर जी है उम्मत मुहम्मदिया नू अता फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जड़ा कुरान उतरिया की आंदा है, वो आंदा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास,
तुसी बेहतरीन उम्मत हो, तुहानू असीं उम्मतां दे विचों कढिया है। करदे की हो? तअमुरूना बिल मारूफ ही व तनहौना अनिल मुनकर। तुसी नेकी दी दावत देंदे हो तो बुराई तो मना करदे हो, तुसी नेकी दी दावत देने वाले हो तो बुराई तो मना करने वाले हो, इसलिए तुसी बड़ी चंगी उम्मत हो। ते ओ गुनाह जिहड़े शैतान ने चैलेंज के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए सन, अज उन्हां दे बारे असीं थोड़ा जिहा सुनना है कि किहड़े गुनाह ने जिहड़े खालिक कायनात जल्ला वाला दे सामने उन्हें कहा सी कि मैं इंज लोगों को गुमराह कर देवांगा कि मैं उन्हां दे सामने जिहड़ी बुराई भी है वो अच्छाई बना के पेश करांगा। सब तो पहला झूठ बोलना, ये एडा आम हो गया है कि इनू बोलना बड़ा ईजी लिया जाता है। लोग झूठ बोलने दे विच मिनट नहीं लाते, जिंदगी नू झूठ के नाल लोग मुसयन कर लिया है। और शैतान ने गुनाह एडा सजा सवार के पेश किया ना कि लोगों को झूठ बोलने च मजा आता है, झूठ बोलने च मजा राजी होंगे ने, खुश होंगे ने भाई झूठ बोल के, किसी को धोखा दे के, फ्रॉडबाजी करके, अल्लाह की नाफरमानी करके, अपने बच्चों को झूठ सिखा के। और जिड्डा बच्चा झूठ ज्यादा बोलता है उन्ना ही उन्होंने आंदे ने कि बड़ा हुशियार है, लै बई इनू दुनिया के नाल चलना आ गया है, बई दुनिया के नाल चला के की करना है, खालिक कायनात जल्ला वाला ही नाराज हो गया है, अल्लाह नहीं राजी, अल्लाह का रसूल नहीं राजी, फिर दुनिया नाल चल के की करना है, जिंदगी का किसी लम्हे भी खत्म हो जानी है। देखो साडे अंदर बड़े सारे ऐसे लोग मौजूद सन जिन्हां दे दुनिया दे विच एक रोब सी, दबदबा सी, शख्सियत सी, पर्सनैलिटी सी, उन्हां दे नाम तो भी लोग जिहड़ा कंब जांदे हुंदे सन। लेकिन एक वक्त वो भी आया ना कि जो इजराइल अलैहिस्सलाम आए ने, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आए ने, तो फिर उन्होंने कोई बचा तो नहीं सकिया, मौत तो आई है ना, तो मौत ने उन्होंने फड़ के तो दुनिया दी इन्हां रौनकां तो अंधेरी कबर दे विच मुंतकिल कर ही दिता ना। अज उन्हां दी कबरां ने, अज बोल भी नहीं सकते, अज अपने कपड़ियां नूं मिट्टी तो भी नहीं बचा सकते, दुनिया दी रौनकां नूं छड्ड के बेबस हो के कबर के अंदर चले गए। सानू नहीं पता उन्हां नाल की हो रहा है, अजाब हो रहा है, सवाब हो रहा है, अल्लाह राजी होया है नहीं होया, लेकिन दुनिया के अंदर उन्हें जो किया है फिर मैदान महशर के अंदर वह हिसाब भी देना पेगा। तो झूठ जिहड़ा ना ये बड़ा सजा दजा के शैतान ने लोगों के सामने पेश किया। और पता है लोग कित्थे कित्थे फिर झूठ बोलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर दे विच गए ना, तो उत्थे सहाबी रसूल सन, छोटे जे सन, ते उस घर की जिहड़ी औरत है ना, उन्हां दी अम्मी सी जिहड़ी सहाबी दी, उन्हें आवाज़ दी ते आवाज़ दे के फरमाया कि फलां चीज़ मेरे को आके मेरी गल सुन। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वाकई तेरे को ये चीज़ है कि नहीं? उन्हें कहा हाँ जी या रसूल अल्लाह है वे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छी गल है वे, अगर वो तेरे को ना हुंदी ते तू ओदा लालच दे के बुलाती ते ये नामा अमाल दे विच झूठ लिया जाता। यानी इन्ना झूठ बोलने की भी इजाजत नहीं कि बंदे दे कोल एक चीज़ नहीं तो लालच दे के कहता पिया कि मैं करांगा, भाई एक खिडौना है, एक खिलौना है, वो तुसीं लेना चाहते, बच्चा जिद करता है, आंदा जी कुछ लैके दवो, तो तुहानूं पता कि तुहाडे कोल इन्ने वसाइल नहीं बनने कि तुसीं लैके दवो, तो फिर वो झूठ बोलने की इजाजत नहीं। तुसीं ये नहीं कह सकते अच्छा तेनों लैके देना वा, अगर तुसीं उन्होंने लैके देने का कह दिता फिर लैके दवो, उहदे नाल वादा कर लिया। अगर दिल में ये कि नहीं लैके नहीं देना, चलो इसका ध्यान दूजे पासे हो जाएगा, फिर झूठ तो ना मैं माल चले कता ना, फिर झूठ नहीं, फिर नहीं लैके देना तो उन्होंने किसी होर गल के जरिए वह ध्यान जिहड़ा है वो बदल दवो कि वह दोबारा खिडौने वाल ध्यान ना हो। फिर सियासी पार्टियां तुसीं वेखियां ने, सियासी पार्टियां के लोग जिहड़े ने ना बड़ा ही झूठ बोलते हैं, यानी इन्हां दी जिंदगी का मकसद ही झूठ बोलना होंदा है। इन्हां दा लीडर भैड़ा है, चंगा है, मंदा है, जिंद दा भी इन्हां उहनूं सच्चिया करके वहाना है। इन्हां आखना जनाब इहदे वंगरा दा पाक कोई नहीं, इहदे वंगरा दा दुध विच नहाता बंदा कोई नहीं, ये आपे जमजम नाल गुसल करके आया है। पर जिहड़ा आपोजिशन दे विच हुंदा है उन्हें जिहड़ा 5 साल कड्ढने ने उन्हें उहदे विचों ऐ भी कड्ढने ने, कीड़े कड्ढ के उन्हें 5 साल पूरे करवाने ने, उन्हें कहना जनाब सत्यानाश हो गया। जिन्हों अपोजिशन की कोई गल मिलनी है उन्हें मजाल है कि वह तहकीक ही कर लवे एक दफा। भाई इख्तिलाफ अपनी जगह है, तुहाडा इख्तिलाफ हो सकता है किसी दे नाल, लेकिन मुसलमान के बारे झूठ फैलाने की इजाजत भी तो नहीं ना दी गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सी कि बंदे दे झूठा होने लई इन्ना ही काफ़ी है कि सुनी सुनाई गल अगे कर देवे, इधरों गल सुनी है वो तस्दीक नहीं की अगे कर दी है। पिछले दिनों के अंदर ना एक इस्लामी भाई ने बड़े मशहूर ने, उन्होंने बारे ना किसी ने सोशल मीडिया के उत्ते पोस्ट पा दी जी ये इंज दा है इंज दा है इंज दा है, वाह वाह जो ऐप बना के उन्होंने लिखा कि ये औरतों के पिछे जाने वाला औरतों को ब्लैकमेल करता है। हुण मैं जिन्ना उन्होंने बारे सुनिया सी वही सी कि बड़े नेक ने, परहेजगार ने, मुत्तकी ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला दी फरमा बरदारी करते, जिक्र अज़कार च रहिंदे। एक बार सुन के मैं भी हैरान हो गया कि यार ये की होया है, यकदम इन्होंने हो की गया है। लेकिन बाद में फिर जो गल वो इस्लामी भाई तक पहुंची, बड़ा नेक सी, उन्हें कहा मैं सबर करना वा,
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਚੰਗਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ 3-4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਆਈ ਦੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਸੇ ਰਜੂ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਕ ਨੇ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਆ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਵੀ ਲਵੋ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਦ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੱਖ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਖਤਲਾਫ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ? ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਖਤਲਾਫ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਹੂਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਯਹੂਦੀ ਬਈ ਕਿੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਕਿੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਏਜੰਟ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਹੂਦੀ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਬਤਦਾਈਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨों को बहन ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਖਤਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਯਹੂਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣਾ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫਿਰ ਕਹਿਆ, ਫਿਰ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫਿਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਾਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਹਕੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯਹੂਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਵਾਕਈ ਯਹੂਦ ਨਸਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰੀਅਤ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। और कुरान मजीद ने वादे फरमाया इन समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका अन्हु मसूला। अल्लाह फरमांदा तुहाडे कन्नां दा, तुहाडीआं अखां दा, तुहाडे दिल दा, ये सारे कोलों सवाल पूछे जाने ने। की सुनिया सी, की वेखिया सी, की बोलिया सी। और बंदा बड़ा हुशियार बनेगा, उत्थे भी कहेगा कि या अल्लाह मैं ते गुनाह कीते ही नहीं सी। अल्लाह फरमांदा है नहीं, अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाता क़यामत वाला दिन अगर ये जबान बोलेगी ना, फिर असीं इहदियां ज़बानां दे उत्ते मोहर ला दांगे, इहदा मुंह बंद कर दांगे, फिर इहदे पैर बोलणगे, इहदे हत्थ बोलणगे, इहदा जिस्म बोल के दसेगा कि इहने किहड़ियां किहड़ियां नाफरमानियां कीतियां सन। ते क़यामत वाले दिन ते साडा अपना जिस्म भी साडे खिलाफ हो जाएगा। असीं क्यों फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन दी नाफरमानियां करके ते जहन्नम खरीदीए। ते इह पहला गुनाह है झूठ, जिन्हों शैतान एडा सोहना करके साडे सामने पेश करदा है कि जनाब असीं झूठ बोलण नूं भी सच समझने हैं। ਅਸੀਂ ਆਨੇ जनाब अपनी पार्टी के लीडर की खुल के हमायत करो, भावें जो भी करता पिया ते बई वो जहन्नम च जाता पिया ते तेनों तो दुनिया का भी कुछ नहीं मिलया, उन्होंने तो दुनिया से कोई बेईमानी करके मिल गया ना, आखिरत का मुजरम बन गया। ते तू तारीफा करके ना तेरी दुनिया सीधी हुई ते ना तेरी आखिरत, ते तू कादियां तारीफा करना पिया। फिर मीडिया ते चले जाओ, मीडिया के जिन्ने एंकर ने इला माशा अल्लाह ये सारे की करते हैं, पैसे लैके ते लोगों दी इज्जत बर्बाद करनियां, झूठियां खबरां फैलानियां, झूठियां गल्लां लोकां दे विच मशहूर करनियां। खालिक कायनात ने बदतरीन बंदा उन्होंने आख्या है जिहड़ा लोकां दे विच झूठियां गल्लां मशहूर करदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक दे विच झूठ बोलण वाले नूं मलऊन फरमाया है। और कुरान पाक ने की फरमाया है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठियां ते अल्लाह दी लानत है, झूठियां ते अल्लाह दी लानत है। तो झूठ नहीं बोलना। और बदबख्ती साडी ये वे कि पूरा दिन साल के अंदर असीं झूठ का मनाने हैं। अप्रैल फूल यकम अप्रैल
الفول دے نا تے اسی جھوٹ دا دن منانے ہیں باقاعدہ اور خوش ہونے ہیں جھوٹ بول بول کے ہسنے ہیں کسی کو دھوکھا دے کے کسی دی موت دی خبر پھیلا کے کسی دی بیماری دی خبر پھیلا کے کسی دے ایکسیڈنٹ دا دس کے پھر اسی راضی ہونے ہیں کہ جناب دیکھو فلاں نوں تے اسی جناب پریشان کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. وہ جنہیں چیز دا لالچ دے کے اپنے بیٹے نے بلایا تھی حضور نے فرمایا اگر وہ چیز تیرے کو نہ ہوندی تے یہ بھی جھوٹ ہوندا یہ بھی جھوٹ ہوندا. تے جھوٹ نو صاف ستھرا کر کے شیطان نے ساڈے سامنے رکھ دیتا ہے اور اسی جناب وہ جھوٹ بولتے چلے جانے ہیں. دوسرا گناہ جڑا شیطان نے بڑا سونا کر کے ساڈے سامنے رکھیا تے اسی انہوں اپنا لیا. دیکھو شریعت جڑی ہے نا شریعت چاہتی ہے کہ وہ کام بھی روک دیتے جان جنہ کاماں دی وجہ تو برائی پھیلدی ہے جنہ کاماں دی وجہ تو برائی پھیلدی وہ کام بھی کرنے کی اجازت نہیں دیتی جا سکتی. دیکھو سنوکر کھیڈتے ہو نا سنوکر جڑا ہے یہ جوے وال جاتا ہے تو اس لیے سنوکر کھیڈن کی اجازت دیتی جا سکتی نہیں. لوڈو کھیڈتے ہو لوڈو بھی جوے وال چلی جاتی ہے لوڈو کھیڈن کی اجازت ہے نہیں. کرکٹ کھیڈتے ہو نا کرکٹ دے وچ کنے گناہ نے گالاں کیچ نہیں پھڑیا تے گال فیلڈنگ صحیح نہیں ہوئی تے گال بالنگ صحیح نہیں ہوئی تے گال بیٹنگ صحیح نہیں ہوئی تے رن نہیں لگا تے گال آؤٹ جلدی ہو گیا تے گال اذان ہو گئی ہے پھر بھی کرکٹ چھڑ دے نماز پھر بھی نہیں پڑھن آندے تے پھر مینوں دسو جتے انیاں برائیاں ہون اس کھیڈ دی اجازت دیتی جا سکتی ہے جہدے وچ گناہ ہی گناہ ہون جہدے وچ دھوکھا فراڈ بازی ہوے تے پھر انٹرنیشنل لیول تے جڑیاں گیماں کھیڈیاں جاندیاں نے انہاں وچ پھر بد نگاہی عورتاں دے اوتے کیمرے پھر اوتھے ٹپنا نچنا اور بے حیائی دے مناظر پھر ایک ایک میچ دے اوتے ہزاراں جوئے لگنا یہ ساری چیزاں جڑیاں نے منع کیتیاں جاندیاں کیوں اس وجہ تو کہ یہ ساری برائی دی طرف لے کے جاندیاں جڑیاں لے کے جان انہاں نوں منع کر دتا جاندا ہے تاکہ کل نوں برائی بھی نہ پھیلے. تے اے دوجا جڑا گناہ ہے نا یہ بھی انج دا ہی شیطان نے بڑا سونا کر کے ساڈے سامنے رکھیا. انہیں اللہ نو چیلنج کیتا سی انہیں کہا وَزَيِّنَنَّ لَهُمْ میں انہاں تے جڑا نا گناہ وہ بڑا بہترین کر کے سامنے کراں گا آسان کر دواں گا انہاں نوں مزہ آئے گا گناہ کرن چ. اور اللہ دے نال چیلنج کر کے آیا تے انہیں اپنا کام شروع کیتا ہے. انہیں پھر کیڑا گناہ سانو دیتا انہیں جناب سانو دیتا مخلوط تعلیم کو ایجوکیشن. کیڑا کو ایجوکیشن دا کیڑا بولو ذرا کیڑا کو ایجوکیشن. انہیں کہا جی کو ایجوکیشن پڑھو کڑیاں تے منڈیاں نوں کٹھیاں پڑھاؤ کڑیاں تے منڈیاں نوں کٹھیاں پڑھاؤ. اسی جدو چھوٹے چھوٹے ہوندے تھے نا ادو کڑیاں تے منڈے علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہوندے تھے. کڑیاں دے سکول علیحدہ سن منڈیاں دے سکول علیحدہ سن. پرائیویٹ سکول تے ادو ہے ہی نہیں سن بالکل نہ ہون دے برابر کوئی اکا دکا سکول لبدا ہوندا سی پرائیویٹ. پھر جو زمانہ بدلیا 2000 عیسوی تو بعد پھر جناب زمانہ جڑا نا بدلیا ہے. چھوٹے بچیاں بیچاریاں تو پتہ ہی نہیں نا کہ کوئی انج دی بھی زندگی رہی ہے کہ موبائلاں تو بغیر بھی لوگ رہندے سن. انہاں نوں کی پتہ ہے کہ کھیڈاں کی چیز ہوندیاں نے. یہ نویں پیدائش انہاں نوں کچھ بھی پتہ نہیں یہ نویں قوم ہے. پھر جو زمانہ بدلتا گیا ماڈرن زمانہ آیا پہلا سکولاں دے وچ لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہوئے. اج پرائمری سکول دے وچ گورنمنٹ سکولاں دے اندر بھی کئی سکول ایسے نے جنہاں وچ کڑیاں تے منڈے اکٹھے پڑھدے نے. اور بدبختی ویکھو جڑے منڈیاں دے سکول نے انہاں وچ میڈماں بھی نے تے میل ٹیچر دوویں اور جڑے کڑیاں دے سکول نے انہاں دے اندر صرف فیمیل نے انہاں دے اندر میل موجود نہیں. لیکن چیکنگ کرنے واسطے میل بندہ ٹریننگ دی کٹھیاں کرواندے نے باقاعدہ طور تے انہاں نوں آرڈر ہوندے نے کہ تسی کڑیاں تے منڈیاں نوں کٹھیاں بٹھا کے انہاں دی تصویراں کھچ کے جڑا اپلوڈ کرنیاں نے تاکہ ساڈا مقصد پورا ہو جائے. پتہ چل جائے کہ جو اسی چاہتے ہیں وہ تعلیم دیتی جا رہی ہے. تعلیم تے ہوتی جڑا خوہ کھاتے چلی گئی ہے نا ہوں تو یہ رہ گیا کہ کڑیاں منڈیاں نوں کسی طریقے نال اکٹھیاں کرو. اور ایڈا بڑا وار ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور دے اندر بلم بن باورا جہدے بارے کتاباں چ لکھا اللہ تعالیٰ کا ایڈا کرم سی اینوں کہ دعا نہیں ہاتھ چکتا سی کہ اللہ کریم یہ ہاتھ پھیرن تو پہلے یہ دعا نوں قبول فرما لیتا سی. ایڈا اللہ کا قریبی سی. اتنے بہ کے لوہے محفوظ دیا عبارتاں پڑھ لینا ہوندا سی. پھر قوم نے انہوں آخیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر کیونکہ تیری دعا قبول ہوندی ہے. تے انہیں آخیا کہ یار یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے نبی کی وجہ سے مینوں یہ مقام ملیا تے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف دعا نہیں کر سکتا.
انہیں کہا نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ جدو نہ منیا تو انہیں لالچ دیتی، انہیں کہا تینوں دولت بھی تیری مرضی دی دواں گے تے جیڑی عورت تے ہاتھ رکھے گا تینوں عورت بھی دواں گے، دو بھی چیزاں دے داں گے، تو حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کر۔ تے اے پھر راضی ہو گیا۔ دولت تے عورت کا نشہ ایسا ہے کہ بندہ بڑا بندہ بھی ہوتے تو پھسل جاتا ہے، اور کسی کو ازمانا بھی نہیں چاہیے بھائی بندہ ہے نا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی نیک بندے کو تسی ازمان لگ پو کہ جناب دیکھیے تو صحیح کڈا کو نیک ہے تے اودے بھی پھسلن لگے ایک منٹ نہیں لگتا، اور ساری نیکی منٹ دے وچ جڑی ختم ہو سکتی ہے۔ بھائی انسان ہے نا، نبی تے نہیں، اللہ کریم نے انہوں معصوم تے نہیں نہ بنایا، غلطی ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ہو سکتی ہے۔ تے بلم بن باورا اینو آکھیا تینوں پیسہ بھی دواں گے، مال بھی دواں گے، دولت بھی دواں گے تے عورت بھی دواں گے، جدے دے ہاتھ رکھے گا تینوں مل جائے گی، لیکن بد دعا کر۔ راضی ہو گیا۔ پھر جا کے جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بد دعا کرن لگا نا، تے جڑی بد دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خلاف کرتا سی وہ اے منہوں اپنے واسطے نکلدی سی، اور چونکہ قبول ہونی سی وہ دے خلاف قبول ہوندی گئی، حتیٰ کہ کتاباں چ لکھا جی زبان وڈی ہو کے زمین تے ڈگ پئی، اپاہج ہو گیا۔ جدے نو بدبختی غالب آئی نا، نور ایمان کھو لیا گیا، روحانیت دے کولوں سلب کر لی گئی، تے انہیں پھر اس قوم نو جڑا ٹرک دیتا سی وہ سنو، یہ اج نہیں بنی اسرائیل دے دور دے اندر حضرت موسیٰ دے دور میں بھی یہ ٹرک چلتا سی۔ انہیں کہا اپنی جڑیاں جوان دھیاں نے نا انہاں نو بنی اسرائیل دی قوم دے وچ چھڈو، تباہ برباد ہو جائے گی، جوان کڑیاں نو انہاں دے وچ چھڈو، یہ قوم آپ ہی گمراہ ہو جائے گی۔ اور اج ویکھ لو وہی کام کیتا ہے لارڈ نکالے نے جڑا نظام تعلیم دیتا ہے انہیں کی کیتا ہے، یہی تے کیتا انہیں سانو مدرسے چ کڈ کے سکولاں چ تے سکولاں چ پھر کو ایجوکیشن دے وچ وار دیتا ہے۔ اج کیڑی برائی ہے جڑی نہیں ہوندی کہ کو ایجوکیشن دے نام دوجی کلاس تیجی کلاس دے بچے جڑے لو لیٹر ایک دوجے نو دیندے نے، بے حیائی ہے، فحاشی اور ریانی ہے۔ 7-8 سال دے بچے نو ہر وہ گل دا پتہ ہے جڑا کدی 20 سال دی عمر چ بھی پتہ نہیں سی چلدا۔ دور فاسٹ آ گیا بھائی، اور گناہ ایڈا عام کر دیتا گیا کہ اسی اینو برائی بھی نہیں سمجھتے پے۔ شیطان نے چیلنج دیتا سی اللہ نو کہ میں جا کے دنیا دے اوپر گناہاں نو ایج سجا دجا کے پیش کراں گا کہ لوکی انہاں گناہاں نو چنگا سمجھن لگ پین گے۔ اور ویکھ لو لڑکے لڑکیاں کالجاں دے وچ اکٹھے نہیں پڑھتے، باپ مر تے نہیں گیا نا بھائی لڑکی دا، جڑی کڑی پڑھن جا رہی ہے ظاہری گل ہے وہ باپ زندہ ہے، وہ بھائی زندہ ہے، وہ جا کے منڈیا چ بہتی ہے پئی، انہوں نہیں پتا کہ میں منڈیا دے سکول دے وچ یا کالج دے وچ داخل کروانا وا پیا۔ جدو اپوزٹ سیکس آپس دے وچ ایک دوجے دے سامنے آن گے تو اتوں تسی اچھائی دی امید کی رکھ سکتے ہو؟ پھر 6 گھنٹے ہونے ہی نے نا، لڑکے لڑکیاں نے آپس میں ہاتھ تے ملانے ہی نے نا، پھر ویلنٹائن ڈے نا تے پھل بھی ایک دوجے نو دینے ہی نے نا۔ میں اتنے گلا کر نہیں سکتا، تو سمجھدار ہو یار، گناہ سجا کے ساڈے سامنے شیطان نے رکھ دیتا اور اسی اس گناہ نو سینے لا کے بیٹھے ہیں، اسی آنے کرو جنہ ہو سکتا کرو۔ اور ایک کالج کا جڑا مسئلہ چھڑیا سی وہ وجہ کی بنی ہے، وہ وجہ یہ ہوئی ہے نا جدو کڑی ننگے سر سامنے آئے گی، بھائی جدو کڑی دے سر تے دوپٹہ نہیں ہوئے گا، کڑی اپنا چہرہ جڑا ہے وہ غیر مردہ نو بہائے گی، تو پھر من دسو کہ غیر مرد جڑا ہے وہ اپنے جذبات تک قابو کیسے پائے گا؟ ایک باری 2 باری 3 باری کتنی کو باری وہ اپنے آپ کو سنبھالے گا؟ برائی نہیں پھیلے گی تو اور کی ہوئے گا؟ اور یہ سارے گھر کا ہے کام، بڑی معذرت سارے گھر کے اندر بھی یہ حال ہے، چاچے تائے دے منڈے بغیر دروازہ کھڑکایا جناب سیدھا ہی اندر، یہ اپنے نے نہیں بھائی اپنے نے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نو ہی دروازہ کھڑکا کے اندر آنے کا حکم دیتا ہے۔ سرکار تے اپنے گھر دے اندر بھی دروازہ کھڑکائے بغیر نہیں سی جاندے، اپنے گھر دے اندر نبی پاک علیہ السلام دروازہ کھڑکا کے جاندے سن۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ جو حضور جدو اپنے گھر بھی جاندے سن نا تو نبی پاک علیہ السلام کھانسی فرماندے ہوندے سن تاکہ گھر والے نوں پتہ چل جائے کہ مرد آیا ہے۔ جی ایسی حالت میں بیٹھے ہیں کہ جہاں نہیں بہنا چاہیے تو جلدی جلدی سیدھے ہو جانا۔ اسی کدی انج گئے ہیں؟ اپنی عادت بناؤ یار، اپنے گھر جاؤ تو 2-4 سیکنڈ دروازے سے کوئی ٹھہر کے دروازہ کھڑکا کے تے کھگو تو پھر اگے نو جاؤ۔ تھوڑی ہمشیرہ گھر بیٹھی ہے، تھوڑی امی گھر بیٹھی ہے، وہ کسی بھی حالت میں بہ سکتے ہیں، انہوں نے دین چاہے ہو سکتا ہے دروازے میں کنڈی لگی ہے جی تسی اندر چلے گئے ایسی حالت میں بیٹھے نے جڑا نہیں تھی مناسب، بعد کی شرمندگی نالوں چنگا ہی نہ کہ پہلا بندہ سنت پہ عمل کر لے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے تباہی و بربادی ساڈا مقدر بنے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی مرد کوئی عورت آپس دے وچ بالکل تنہائی اختیار نہ کرن. فرمایا انہاں دے وچ تیجا شیطان ہوندا ہے, وہ برائی دے ول ابھاردا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو بیان فرمایا نا, یہ تو حضور نے فرمایا بھائی کوئی سفر بھی کرے نا عورت تے نال اپنے محرم نو لے کے جائے, نال اپنے محرم نو لے کے جائے, اپنے بھرا نو والد نو لے جائے, سکا بھرا, اے منہ بولیا بھرا بھرا نہیں ہوندا, سکا بھرا, ٹھیک ہے, منہ بولیا چاچا چاچا نہیں ہوندا, سکا چاچا, منہ بولیا ماما ماما, بولو نا, منہ بولیا مامو مامو نہیں ہوندا. ساڈے بنا لیندے نے نا لیکن ہوندا نہیں, جدا پردہ ہی وہ پردہ ہی. سکا مامو ہی مامو میں وہ تو جنی شریعت نے حد لگائی ہے صرف انہاں کو جسم وہ تو ننگا کر سکنے, اس تو علاوہ اجازت ہے نہیں. سکا بھائی ہی بھائی ہے, دوسرا بھائی ہو سکتا, سکی بہن ہی بہن ہے. اسی لکھ بہنا بنا کے بیٹھے رہیے کہ میری باجی ہے, شریعت انہوں باجی نہیں آتی, شریعت انہوں نامحرم نہیں آتی ہے. اور جن بھی تھی افیئر وغیرہ ویخ لو تمہیں پیچھے یہی نظر آئے گا, پہلا باجی کہتا سی اگوں پھر کچھ ہو گیا. بھابی تو کیوں پردہ رکھا گیا؟ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے پردے دا, تے کسی نے سوال کر دیتا سی یا رسول اللہ دیور تو بھی پردہ ہوندا ہے دیور تو؟ فرمایا دیور تے موت ہے, موت. دیور کی ہے؟ بولو بولی بولو, دیور کی ہے؟ موت ہے. کیوں بھائی اور کوئی آپ کے دروازہ کھڑکائے گا جو کہ یہ گھر نہیں بھی ہے, جدو آن کے آ جائے ہو تو دیور کھڑکائے گا تے وہ گھر ہے بھائی نہیں ہے بھائی اندر آ جاؤ. اندر کیوں آ رہے ہو بھائی, تیرا شوہر گھر نہیں, کو اندر کیوں بلانی ہے بھائی؟ اور نہ بلائے گی تو دیور منہ بنا کے چلا جائے گا کہ وے پرجائی رکھے منہ نال پیچھے بھیج دیتا. تو بھیجنا چاہیے نا, شریعت نے آخیا ہے کہ کلو یہ واپس, یہ کی کام ہے پرجائی نال ہس ہس کے گلا کرنا وغیرہ. سرکار نے فرمایا سفر تے بھی جاؤ تے محرم نو نال لے کے جاؤ. تے ایک صحابی کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد ہونا لے تے میں نا جہاد دے وچ اپنا نام لہوا دیتا ہے تے میرا نام اتنے لکھا ہے تے حضور میں تے جہاد وچ جانا ہے تے میری بیوی حج کرن چلی گئی ہے تے کلی گئی ہے تے حضور ہن دسو میں جہاد تے جاواں تے بیوی نال چلے جاواں, وہ سفر تے وے تے وہ کلی ہے تے ہن میں کی کراں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاد نو چھڑ تے اپنی بیوی نال جا, جہاد نو چھڑ تے اپنی کدے نال جا. اسی آنے بھلیے لوگ جا بازارے کلی, کتنے جا بازار. بازار فرمایا شیطان دی دکان ہے. بازار کی ہے؟ شیطان دی دکان ہے. دکاندار کسی گاہک نو واپس آن دیتا ہے, انہیں اتنا کوئی نفع لبدا ہے نا, دو سودا دے کے گلنا ہے. تو شیطان دی دکان میں تسی گئے ہو تو پھر وہ عورت جنوں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ہندی کمزور ہے, انہوں تسی شیطان دی دکان چ کلیا کر دیتا ہے. غور کرو نا یار, مطلب کول دے بازار جانا ناجائز نہیں, گناہ نہیں, لیکن ایک جگہ بھیج دیتا جتنے ڈر میں ہوں خدشہ ہے. اور کدی سروے کر کے ویخ لو, ایک گھروں نقابہ چاہیے نے اتنے جا کے انہوں نے نقاب اترے ہوں نے. دکاندار خود دسن گے, آپ تمہیں دسن گے کہ کئی عورتیں دن چ ایسا آدی جہاں نقابہ کے نال ساڈیاں دکانوں سے آدی تو سارے سامنے آدی انہوں کے نقاب تھلے ہو جاتے ہیں. یہ کی ہے بھائی؟ شیطان چیلنج کر کے آیا سی, انہیں کہا میں گناہاں نو ایڈا سونا کر کے پیش کراں گا نا کیا مالک و مولا یہ سارے گناہاں چ لگ جان گے. بچن کے کون؟ منہم المخلصین, جڑے تیرے نیک بندے ہون گے وہ نہیں میرے چنگل میں آؤ گے, وہ پکے ہون گے. لہذا توجہ فرماؤ, لڑکے اور لڑکیاں دی تربیت اس نہج کرو. انہوں نے دسو کہ چاچے دی کڑی نامحرم ہوندی ہے, تائے دی کڑی نامحرم ہوندی ہے, مامو دی کڑی نامحرم ہوندی ہے. دسو انہاں نوں پھوپھی دی کڑی نامحرم ہے. جوائنٹ فیملی ہے تو جوائنٹ فیملی میں زیادہ دسو نے, کدر نہیں تو کدر نہیں ہے. انہوں سمجھاؤ کہ بیٹا سکا بھائی جڑا وہ سکا ہوتا ہے, سکی بہن ہوندی ہے, انہاں نال ہاتھ نہیں ملانا. تسی یقین منو تربیت دا اثر ہوتا ہے. میں اپنے بیٹے کو یہ گلاں دسدا رہنا وا, میرا بیٹا ساتھ پھر اپنی نگاہاں اللہ نے دوجا حل دسیا ہے نا کہ مومنین اپنی نگاہاں تھلے رکھو. پھر جتنے پھنس جاؤ کہ عورتیں نے بھائی آنا بھی ضروری ہے, رہا بھی نہیں جا سکتا, پھر اپنی نگاہاں تھلے رکھو.
لیکن گناہ نو اسی جواز تو نہیں نہ دے سکتے کہہ کے کہ ٹھیک ہے جناب اتنے بچیا نہیں جانا لہذا ہے جائز ہے. ہوں پارکاں دے وچ تسی کہو کہ بچیاں نو لے کے جائیے تو اتنے جناب جواز نکلتا جاندا تے کنج پارک چ تے اس موقع تے جا سکتے ہیں نا جتھے تسی سمجھو کہ رش نہیں ہونا تے علیحدہ جگہ موجود ہے جتھے عورتاں تے نظر نہیں پوے گی یا ساڈیاں بچیاں نے تے مرداں دی نظر نہیں پوے. ہوں تسی آپ 14 اگست تے لائیاں عید دے موقع تے لے جاں تے میں جناب اے وڈے وڈے دناں دے موقعاں تے لے جاواں جدوں رش ہوندا ہے پیر دھرن دی جگہ نہیں ہوندی تسی آپ میں نگاہیں نیچی رکھ کے چلوں گا تے اے تے نہیں نہ ہو سکدا. تے شیطان نے اے جڑے عمل نے نا ساڈیاں اکھاں دے وچ بڑے سونے کر کے وہا چھڑے اور اتنے کوئی تقریر ہوئی ہے نا اتنے ممبر تے بیٹھ کے تے پھر آندے نے جناب سانوں پسند نہیں آئی ہے گلاں یار سمجھ چ نہیں آئی ہیں ہن کنج بچیے. حضرت صاحب گل چلو سچی کرتے ہیں پر حضرت صاحب نو کی پتا ہے کہ دنیا کتنے پہنچی ہے. حضرت صاحب تے جناب پرانیاں گلاں کرتے پرانیاں نہیں بھائی اچھی بھی ایسے ماڈرن دور دے اندر رہنے آپ خدا را اپنے گھراں دی اصلاح کرو یہ سانوں سمجھانا پینا ہے. اگر نہیں تو اگلی نسل جڑی ہے بے دین پیدا ہوئے گی. انہاں نو آئی دین دسو اور بار بار دسو اور چھڑ دو کسی دی حمایت کرنا. حمایت کرنی ہے بس اللہ اور رسول دی اور کسی دی حمایت کرنے دی ضرورت ہے نہیں. بس حمایت اللہ اور رسول دی جتنے اللہ اور رسول راضی نے اتنے اسی بھی راضی ہاں جتنے اللہ اور رسول راضی نہیں اتنے اسی بھی راضی نہیں. اللہ سانوں سمجھن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین.